समय बहुत कम बहुत कम आ गया विलंब करवा अच्छा से प्रभु राम को ऊपर कई पद कथा कथा अभी कौन कहले कौन कहिए बोले अयोध्या राज्य नरेश हरि दिवाकर वंश ईश नाम तांको रामचंद्र पितृ सत्य रे अगस्ती ऋषि निर्देश हरि पंचवटी रे निवास पृथ्वी सुता अनुज को घेनी संगरे ऋषि दाना क्षय तृणीर ऋषि दाना क्षय तृणीर वैष्णव मासर ग्रीष्म वर्षा अंत सम्मान नियमर उपस्थित साधुकल्प श्रोता वर्ग परम ब्रह्म विश्व नियंता विश्व चिंतामणि आरत त्राण नारायण दरबार से रामचंद्र कथार आज्ञा कई पद कवि कहले अयोध्या राज्य नरेश दिवाकर वंश ईश नाम तांको रामचंद्र पितृ सत्य रे पंडित प्रथमे आमे पाइछे गोटिए राज्य जे कौनसी कथा वस्तु पंडित आलोचना करने पूर्व आम मानकर आवश्यक आज्ञा कौन स्थान काल पात्र बुझेला स्थान काल पात्र एटी स्थान किए काल किए और पात्र किए राज्यटी पाइछे अयोध्या राज्य नाइ कि ए अयोध्या राज्यटी हेछि किमिति यदि स्थान पाइले स्थान विषय किछि कहिबा अयोध्या राज्यटी आज्ञा पंडित किपरि हेछि आपण मानकर बसिछि गोटिए कवि सम्मेलन आज्ञा सब कवि माने एकत्रित होइकरी बसिथि समस्त कहउछन्ति अयोध्या राज्यटी किपरि हेछि वर्णना करिबा उद्देश्य प्रथमे जने कवि के आज्ञा पठेई दिया गला से किए आज्ञा आम मानकर महाकवि होउछन्ति कालिदास कालिदास को पठेई दिया गला अयोध्या राज्यर जस कीर्ति विषय रे तन्न तन्न करी देखि करी किछि आलोचना करिबा पाए गले रे कोके महाकवि कालिदास गले पंडित अयोध्या राज्य सारा आज महाकवि कालिदास आज तन्न तन्न करी निरीक्षण करी बुलिले बुली सारिबा पर आज्ञा गोटिए श्लोक आवृत्ति कले आज्ञा कौन कहिला कवि कौन लिखिला कहले असित गिरि समास्या कजल सिंधु पात्रे कय सुर तरु बर शाखा सुर तरु बर शाखा लेखनी पत्र मुर्बी लिखित जदि गृहीत्वा शारदा सदा काले कय तत्विदौ तव गुणनं वयं संपरम जाति महाकवि कालिदास आज्ञा अयोध्या राज्य को बुलिले बुली आसिया परे एया लिखिले कहले अयोध्या राज्यर जस कीर्ति विषय रे जदि आलोचना करा जाए असित गिरी समास्या कजल सिंधु पात्री अर्थात अयोध्या राज्यर जस कीर्ति को वर्णना करिया पई जाई जदि स्वयं जगत जननी मां सरस्वती को निर्देश दिया जाए तांकर जस कीर्ति लिखिबा पई ये सप्र सात सागर को जदि गोटे काली घड़ी कर दिया जाए कल्पवट को जदि पंडित गोटे कलम कर दिया जाए ये पृथ्वी को जदि कौन कर दिया जाए गोटे कागज कर दिया जाए हिमालय पर्वत को जदि गोटे काली मुंडा कर दिया जाए पंडित महाकवि कालिदास कहले कहले बाबू रे ये सात समुद्र रो कालीटा सरी जीवो हिमालय पर्वत रूपक काली मुंडा सरी जीवो कल्पवट लेखि लेखि के मुंडा हे जीवो ये पृथ्वी रूपक कागजटा माल सरी जीवो
ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିର ଯେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଏବେ ସମସ୍ତ କବି ଯେ ହଉଛନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମହାକବି କାଳିଦାସ ଏତିକି କହିଲେ ସବୁ କବି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଚାହା ଚାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ତାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାପାଲୋ ସିଏ ତାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକି ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି ଚାହା ଚାହିଁ ହେଲେ? ସାରେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ବେଳେ ଏକଥା ମହାକବି କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ କି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା ପାଇଲେ କିଛି ପାଇଲେନି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭଲା କଥା କହିଲେ କାଳି ସରିଯିବ, କଳ୍ପବଟ ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, କାଗଜ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଶକୀର୍ତ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ସରିବନି। ଯଶ କଣ କୀର୍ତ୍ତି କଣ ଲେଖା ହବ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସରିବନି? ଆଉ ଜଣେ କବି କୁଲମା ପଠେଇ ଦିଆଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ କଥା ହେଲାନି, ଆଉ ଜଣେ କବିକୁ ପଠେଇ। ସେ ଆଜ୍ଞା କିଏ? ସେ କବି ମୁରାରୀ। କବି ମୁରାରୀକୁ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା। କବି ମୁରାରୀ ଯାଇକରି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ। ବହିର ନାମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅନର୍ଘ ରାଘବ ନାଟକ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନର୍ଘ ରାଘବ ନାଟକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ କବି ମୁରାରୀ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଏ ରାଜୋଦ୍ୟାନ ରାଜପଥ ରାଜ ସଦନଞ୍ଚ ପଞ୍ଚ রাজ বিভূষিত প্রদাদানং গলায় ততপর শোভন। বাপা কবি মুরারি ফেরিলে অযোধ্যা রাজ্যরু। ফেরিবা পরে লোমা শোকটি আজ্ঞা লেখিলে বলে এই অযোধ্যা রাজ্যটা এইথিপাইকা মহিয়ান বা তেজিয়ন বা গরিয়সী যে ପାଞ୍ଚଟା ବିଭବ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। କଣ କଣ କବି ମୁରାରୀ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ, ରାଜପଥ, ରାଜ ସଦନ, ରାଜ ବିଭୂଷିତ, ପ୍ରଜାଦାନ। ଏଇ ପାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟଟି ହଉଛି ମହିୟାନ, ତେଜିୟାନ ବା ଗରିୟାନ। ଆଜା ପଣ୍ଡିତ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତ। ଖାଲି କହିଲେ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ, ରାଜପଥ, ରାଜ ସଦନ, ପ୍ରଜାଦାନ, ରାଜ ବିଭୂଷିତ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଜ୍ଞା ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜପଥ ବିଷୟରେ ତିଲୋମା କହିଲେ। ରାଜପଥଟା କଣ ବୋଲି କହିଲେ କି? ସେ ମିଟର କଥା ଛାଡେ। ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକଥା କିଛି କହିଲେ? ନା। ରାଜପଥଟା କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ପଥ ଅଛି କାହିଁକି ରାଜପଥଟା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ? ରାଜା ସଦନରେ କଣ ଅଛି ଏ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ସଦନରେ ତା ନାହିଁ। ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଏ ରାଜା କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ବାବୁରେ ଏ ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇ ଯେ ନାହାନ୍ତି ହୋ। ଏ କବି ମଣ୍ଡଳୀର କବି ମାନେ ଏବେ କୁହା କେହି ହେଉଛନ୍ତି। ହେ ବାପା କୁହା କହୁଛନ୍ତି ତମେ କଣ ଜାଣିବା? କିଛି ଜାଣିବା କି? ଏ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ କଣ ଅଛି, ରାଜାଙ୍କ ସଦନରେ କଣ ଅଛି, କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଉ ଜଣେ କବିକି ଆଜ୍ଞା ପଠେଇଲେ। ବାପା ଏ ପାଲା ନା ମାଲୋ କଥା ତ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ଆଜ୍ଞା କହିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କବି ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ଯଦି କବି ମାନେ ଆଜି ଉଜ୍ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚି କରି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଲା ବାଲା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାଲା, ଦାସକାଠିଆ କଳା, ଗୁଡିକି କଳା, ଏଇ କଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କବି ମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କବି ମାନେ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜଣକୁ ପଠେଇ ଦିଆ। ଇଏ ସେ ଉଠିଲେ। ହଁ ଉଠ। ଇଏ କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା? ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ମାନିବାକୁ ପଡିବ।
बोले ये जदुमणि महापात्र को पठेई देले कवि माने बोले जीव जीव अयोध्या राज्य को देखिबो कौन देखिबो जो कवि मुरारी कहले राज उद्यान तमे आ अयोध्या राज्य रे कोनोसी जगह को जिबा दरकार नाही खाली राज उद्यान विषय तमे लिखि कि आसिलो कौन से उद्यान रे अछि चालिले आज्ञा हेपो प्रबंध पूर्णचंद्र काव्यकर्ता जदुमणि महापात्र चालिले आज्ञा अयोध्या राज्यर पुष्प उद्यान को चालिले कौन देखिले कौन लिखिले गोटाए पद जदुमणि महापात्र लिखिले कहे बेनी मधुका कोतर बिहार गले जदुमणि महापात्र लिखिले राज उद्यान रे बुलिले हेपो राज उद्यान रे लमा देखिले कहिले राज उद्यानटा विश्व ब्रह्मांड रे जेते गुड़िए राज उद्यान अछि पुष्प उद्यान अछि समस्त पुष्प उद्यान मानक मध्य रे ये श्रेष्ठ काहे की ना एठी जोड़िए मधुकाक अछंती मधुकाक बोइले कोकिल कोकिल ये पुष्प उद्यान रे थाई पंडित प्रत्यय हे ये कौन करूथंती बोला ये राम नाम को भजन अर्चन कीर्तन वंदना करूथंती रह जो पुष्प उद्यान रे मधुकाक माने राम नाम को अहरह भजन करूथंती बाबू रे से उद्यानटा केते जे पवित्र हेतिबो एई कथा विचार करूछंती के से ना जदुमणि महापात्र आसिकरी सेई कथा आज्ञा कहले बापा सेई कथा आसिकरी कहले कवि माने विचार कले कले हां 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 त एइति पई बोधो ये अयोध्या राज्य रो पुष्प उद्यानटा जो पुष्प उद्यान रे लमा कोकिल माने राम नाम भजन अर्चन कीर्तन करूछंती से राज्यर लोक माने से राज्यर समस्त भक्त भक्ता माने प्रभुकर नाम को केते भलो पाउछ ना कि बापा एइति पई का अयोध्या राज्यटा हला श्रेष्ठ रह रह रे पुओ आउ कोन कवि कहिले हैं राज उद्यान गला फेरी आसिले जदुमणि महापात्र तापरे मुरारी कहितले राजपथ बोला ये विश्व ब्रह्मांड तो पथ बोललो मा रास्ता सब गां रे अछि आम राज्य रे आम देश रे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क ठारू आरंभ करी बाबू रे मुख्यमंत्री रास्ता ठारू आरंभ करी ग्राम सड़क योजना ठारू आरंभ करी केते रास्ता केते सुंदर सुंदर रास्ता होउछ ये अयोध्या राज्य रास्ताटा काहे कि एते महियान होइछि आउ जने कवि की पठेई दिया गला रह रे पुओ आउ जने कवि की पठेई दिया गला से के कवि सम्राट भंजों को आगे पठिया दिया गला भंजे महाशय आपण जानतु कि ये अयोध्या राज्य रो राज रास्ताटा काहे कि एते महियान होइछि बोली मुरारी कहिले टिके देखि करी आसी कवि सम्राट भंज आज्ञा गले कौन देखिले से रास्ता रे अयोध्या रास्ता को कौन निरीक्षण कले अभी कौन कहले ये मार्ग मार्जने रजनी कर आनी जाई मार्ग मार्जने रजनी
कवि सम्राट भंज आज्ञा कहले अयोध्या राज्यर राज रास्ताटा कहीं तेजिया नगरिया न महियान ହେଇଛି बा कहीं विश्व ब्रह्मांडर समस्त रास्ता मानक मध्य श्रेष्ठ ना प्रत्येक दिन अयोध्या राज्यर राजा समस्त परिचारिका वृंद मान एभली नियुक्ति कर रास्ता सफाकारी माने प्रत्येक दिन सकाळू जाउछंती कौन करुछंती मार्ग मार्जने रजनी कर आनी जाई रास्ता को परिष्कार करबा को जाई ए मां माने जो माने नियुक्त होइछंती से माने कौन करुछंती ना रजनी कर आनंती सपटे बुहाई प्रत्येक दिन रजनी कर बोले आज्ञा कर्पूर गुंड से रास्ता रे ए सफाकारी माने रास्ता को सफा करिबा परे कर्पूर गुंड को बिछेई दियो कर्पूर गुंड को तही पर दिन सकाळू जानती कि ए कर्पूर गुंड गुडी को तोली रास्ता को परिष्कार करि सारिबा परे पंडित नूतन कर्पूर गुंड एबे बिछाई दियंती हो एही परि राज विश्व ब्रह्मांड रे केही गोटे जे नाहंती एमिति राज्य आज्ञा विश्व ब्रह्मांड रे गोटिए नाही जोठी प्रत्येक दिन मार्ग मार्जनकारी माने जाई करी कर्पूर गुंड को बाबू आनिबा संगे संगे कर्पूर गुंड को बिछेई दियो एइति पई का ये राज्य रास्ताटा हेछि कोन एते सुंदर सौंदर्यमय बा सब को विश्व ब्रह्मांड भीतर श्रेष्ठ कोन कहिबा आज्ञा ताहाको अनेक करी पाला समय स्वल्प आउ जने कवि के आनिबा काहे आउ डेरी करिया ताको मन दुख होबनी कवि कहले ये राज उद्यान राजपथ राज सदन राजा का सदन रे बा राजा का गृह रे कौन अछंती जे राजा का सदनटा ये विश्व ब्रह्मांड रे समस्त राजा सदन भीतर हेछि श्रेष्ठ आपण मानकर आउ जने कवि उठिले बाबा जो बहिर नाम होउची उमा विलास काव्य उठ उठ बापा तमे उठ तमे टिके जीव राजा का सदनटा को टिके निरीक्षण करिवो कवि मुरारी कहले राजा का सदन होउचे विश्व ब्रह्मांड रे जते राजा अछली तांका सदन मानक भीतर श्रेष्ठ ए निरीक्षण करी देखि कि आसे मते कहबटी गले आज्ञा कवि देखिले राजा कर सदन कोन देखिले लेखिले कलम चालिला कोन कहिले कहला ये बहुला सिंधु सुता परिपूर्ण जा भंडार संपदई जा दानव मानव समबारान दे सैन्य पुरुषावरई जा सदन चंद्र सूर्यपति तो प्रकोष्ठ सामरई सनुरूप सकल गुण भूषा राजन वर्गई श्रेष्ठ बहुला सिंधु सूता परिपूर्ण जा भंडार संपदे जो राजांकर भंडार रे जो राजांकर सदन रे सिंधु सूता बोले मां लक्ष्मी सदा सर्वदा एभली भाबरे लमा परिपूर्ण होई कि अछंती जेते प्रजा मानकु दान कले मध्य से तांकर सदन रु धन रत्न रो परिसमाप्ति घटू जा भंडार संपत्ति जा दानव मानव समबरानि थे बारानिधि बोले समुद्र तो ये समुद्र को आज्ञा जेते देले से सेते नेबी ये राज्यर राजा अयोध्या राज्यर राजा ये प्रजा मानकु जेते देले मध्य तांकर परिसमाप्ति घटे सैन्य गुरुसागरे हैं से जाइथले तो निजे लेखिया को ना पुओ कहला ये गुरुसागर सैन्य माहौल होया कुरुक्षेत्र रे कौरव मानकर सैन्य माने जेभली सागर भाबरे थिले सेणी जाउ जीवान सेही सैन्य मानक भली आकर सैन्य एई कथा देखि करी आसिले केसे कवि कहि देले ताकू विश्वास करि दिया गला समय आउ नबा का आउ आगु को जीवा की एई अयोध्या राज्यर राजा महाराजा दशरथंकर पुआ गया रामचंद्र आसंत आज्ञा कथा वस्तु पूर्व जीवा रामचंद्र पितृ सत्य को पालन करी वनवास करने उद्देश्य अगस्त्य ऋषि निर्देश आश्रम
ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚବଟୀ କାନନରେ। ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତା ବନବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପଞ୍ଚବଟୀ କାନନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କାନ୍ଧରେ ଧନୁଷର ପଡିଛି। ପହଞ୍ଚିଲେ ପଞ୍ଚବଟୀ କାନନ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା କୁଟୀରଟି ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ କି କୁଟୀରରେ ରହିଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା। ଦିନେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ସୀତା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ରାମ। ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ମା ସୀତା କହିଲେ ପଣ୍ଡିତେ ପ୍ରଭୁ କହିପାରିବେ କିଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ କିଏ? ସଂସାର ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ କିଏ? ସୀତା ଏଇ କଥା ପଚାରୁଛ? ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ କହିଲେ ବଳ ଆରେ ସଂସାର ଭିତରେ ବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ କିଏ ହବ? କହିଲେ ବଳ ଭାତୃ ବଳ ଚନାନ୍ୟ ବଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଦେଲେ ଜାନକୀ ये संसार भीतर श्रेष्ठ बल आउ किए कि भाई लक्ष्मण बोला ये भाई भाई मो भाईटा सिना मो सांगरे थिबारु मु निर्भय ये जंगल भीतर विचरण करूची बाबूरे तम निकटरे मो भाई की रक्षा कवच सजई देई मु एकाकी जंगल को चली जाउची भाई रो बलटा श्रेष्ठ बल नाउ नाही प्रभु मन को मानिलानी प्रश्न उत्तर मानिलानी देवर तबे तमे कुह किरे लक्ष्मण तमे टिके कुह मां सीता कहले लक्ष्मण तमे टिके कहूना देवर तमे कहूना लक्ष्मण कहले बोले ये संसार भीतर श्रेष्ठ बल किए बल बाहु बल न चनान्य बल बल बाहु बल न चनान्य बल बल बापा लक्ष्मण कहिदेले कहले भाउज ये संसार भीतर श्रेष्ठ बल होउची निज बाहुर बल जदि बाहुर आज्ञा शक्ति नथिबो ताले केते बेले जे आम निकट के विपद आसी पहुंचीबो सेते बेले भाई की दरांडिले भाई थिबो के सब बेले हम पाखरे मालो सब बेले कोन भाई हम पाखरे थिबो की निज बाहुरे बाबुरे बल थिबा दरकार निजरो विरोध शक्ति को प्रतिहत करबा पाए बसी देले केसना मा सीता ना ना तला देवर तमरो भी हेला ना भाउज मो कथा को हेलानी ना ताले सीता तमे कुह ताले कहू सीता कहले मु कहिबी तबे हौ मु कहूची तबे सुनो मा सीता लो मा कहिले आपण मानक भलिया मा जने सीता दी भाई को आज बुझाई देले कोन कहला बळौ तैबी बळौ न चनान्य बळौ 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 तैबी बळौ न चनान्य बळौ बळौ सुनिलो प्रभु ये संसार भीतर श्रेष्ठ बल होउची आज्ञा दैवी बल दैवी बल दैव बल नाचनान्य बल दैवी शक्ति ठारू आज्ञा कौनसी श्रेष्ठ शक्ति संसार भीतर नाही जे जेते बलवान होता काहे जतिल मा दैवी शक्ति तांको सहाय न होला परम ब्रह्म नारायण तांको सहाय न होले ताले कोन हबो जेते बल थिले कोन हबो जहा भाग्य रे हमर अछि ताकू ही भोगिया पे पड़िबो अभी कहंती ना ये कपाल लिखन के करिबो आना हो के करिबो जा कपाले जा लिखित जा कपाले जा लिखित हरि हर ब्रह्मा निज कर्म फलु हे हे मामा ये संसार भीतर दैवी शक्ति होउची श्रेष्ठ शक्ति एही समय घटना आज्ञा कथोपकथन होउछंती रात्रि समय आकाश मार्ग रे आज्ञा जणे विचरण करूथिला हठाते एंकर कथा गुडी को तां कान रे बाजिला से आज्ञा किए देवर्षि नारद पंडित देवर्षि नारद आकाश मार्ग रे रात्रि समय आज्ञा विचरण करी जाउथिले
हठात तांको कान रे पड़ी गला राम लक्ष्मण सीतांकर ये कथोपकथन पहुंची जाउछती आज्ञा देवर्षि नारद कवि कोन कहिले ए काले विपिन उहाड़े सुभिला विपति सोन मधुर ये चढ़ी मन दान पढ़ी राम नाम प्रवेशिले जतिवर देवर्षि नारद आज्ञा जाउथिले आकाश मार्ग राम लक्ष्मण सीता चंद्रालोक रे टिके देखिदेले बोले मां सीता प्रभु रामचंद्र प्रभु लक्ष्मण पहुंची गले आज्ञा देवर्षि नारद राम लक्ष्मण सीता निकट रे देवर्षि तमे आसिल हैं हेप देवर्षि आसिले देखि दउछंती आज्ञा केस नाम प्रभु रामचंद्र कवि खेमेंद्र कहिले बोले किमिति नारद देखा जाउछंती बोले ये कलित ललित चांडे अलखी चाक्षमाला झलित फलित श्मश्रु मौखई मुख चंद्र खचित रचित रुक्मौ पादुका पाद जुगम विहरन्ति व्योम जात्री वयमृतिवन्त नारद देवर्षि नारद आसिकरी पहुंची गले तो देवर्षि नारद पहुंची जाउछंती सांगे सांगे देखिदेले जगत जननी मा सीता बोले ठीक अछि देवर्षि नारद आसिलेनी बापा मान अवश्य ये जगत जननी मा सीता अन्य अर्थ रे ये देवर्षि नारद आसिछंती तांकर पुत्र सम किंतु एठी आपण माने टिके ध्यान दियंतु लो मा जते कि मां माने मोर अछंती आपण माने टिके ध्यान दियंतु बापा मान जे कोनोसी मुहूर्त रे हेउना काहे की से जे भी हेउना काहे की यदि अतिथि जने आसी हम घरे पहुंची गले से होछन आम मानक पई कोन रह रह भागवत कर्ता कहिले रे पुओ कोन कहिले कहले अतिथि स्वयं नारायण श्रद्धा रे पूजिबा चर श्रद्धा रे पूजिबा श्रद्धा रे अतिथि स्वयं नारायण श्रद्धा रे पूजिब चरण यही कथा को आज्ञा जानी जगत जननी मा सीता पंडित चाली गले मढ़िया भीतर फुकी तापरे पत्र ठोला रे किछि जल आनी करी देवर्षि नारदंकर पाद को धोया पई उद्यत हेले हैं अतिथि हमें स्वयं भगवान आपण मो पई देवता जी हेई पारे लेले मु आपण को हस्तर पद धौत करि पाइबिनी मा काहे की निश्चित मु पद धौत करबी देवर्षि नारद लमा मना करी देले बोले मां आपणकर कर्तव्य करिबाटा ठीक आपण आणुछंती जलमर पद को धौत करि दवा पई मु आपण को सेति पई बारण करूनी बारण करिबार अन्य किछि गोटिए कारण अछि लो मां हां कारण कोन बस मु कहूछि लो मां देवर्षि नारद कहिले मां प्रभु राम टिके श्रवण करंतु जा कहूछि सुनंतु मु एई मुहूर्त रे आज्ञा जाईथिली कोठी की स्वर्गपुर ये जाईथिली मोहि जमरपुर को हला गली अर्क कुंड ठारे ये कुंभ पिता दशरथ बुद्धि नहि अछंती पातक घरे देवर्षि नारद कहले प्रभु राम मु जमपुर गुरु एई क्षणी बुली करी आसुछि जमपुर रे बुलु बुलु लो मा देवर्षि नारद कहिले मु टिके नरक कुंड आड़े को चाली गली लो मा नरक कुंड रे जाई करी पंडित मु देखिली नरक कुंड रे मो पिता दशरथ पड़ी करी अछंती आजी पर्यंत से मुक्ति हेई नाहंती जेहेतु तुम पिता दशरथ नरक कुंड रे अछंती खाली तुमे कोन तुम सूर्य वंशटी आज कलंकित हो जाइछि रह तुम सूर्य वंशटी लमा जदि कलंकित हो गला ये कलंकित वंशर वंशज मानक ठारू जदि पद धौत करिबी मो शरीर टपारा अपवित्र आजी होई जीव
ତ କହିଦେଲେ ପଣ୍ଡିତେ କହିଲେ ମା ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଜମପୁରରେ ଦେଖିଲି ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର ମହାରାଜା ଦଶରଥ ନର୍କକୁଣ୍ଡରେ ପଡିକରି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଚମକି ପଡିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଚମକି ପଡିଲେ ଲୋ ମା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଚମକି ପଡିଲେ ଆଜି କିଏ ସେନା ଜଗତ ଜନନୀ ମା ସୀତା। ଏସବୁ ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଛି? ଭାଉଜ କଣ କରିବି? କଣ କରିବି ଉଠନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ନରକକୁଣ୍ଡରେ ପଡିଛନ୍ତି, କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ସେ ଉପାୟ କୁହ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କହିଲେ ଦେବଋଷି ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିଛ ତାହା ଠିକ ଦେଖିଛ ତ? ସତ୍ୟ ଲେଖିଛି ପ୍ରଭୁ, ଏ ନାରଦ କେବେ ମିଛ କହି ଦେବଋଷି ତେବେ କହିପାରିବ କେଉଁଥି ପାଇଁ ମୋ ପିତା ଆଜି ନରକକୁଣ୍ଡରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି କହିପାରିବ ତମେ? କାହିଁକି ସେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ହେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଶ୍ରୋତା ବର୍ଗେ ଟିକେ ଲୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଣିକି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହି ଦଉଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ, କଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁ? ଏ ଯୁବା ବୟସରେ ତାକ ପାରି ଧୀରେ ସେ ପାରି ଧୀରେ ଖୋଜନ୍ତି ଶିକାର ନୃପ ବନେ ସତ୍ୱରା ଶିକାର ବନେ ମୁନିଙ୍କର ସୁତ ଶ୍ରବଣ ନାମେ ବିଦିତ ଶ୍ରବଣ ନାମେ ପିତ ମାତା ତୃଷା ଘେନି ଭୟନତେ ନିର ଗରୁରେ ସେ ଭର ନିର ଗରୁରେ ସେ ମୃଗ ଭାବି ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଆହା ହେ ମା ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପଣ୍ଡିତେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବା କଥା। କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମ ପିତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ସେତିକି ବେଳେ ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ସମୟ ମୃଗୟାରେ ବୁଲିବା ପରେ ସାରେ ଗୋଟେ ଶିକାର ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଲମା ଦଶରଥ ହୁଏତ ଫେରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା ଜଳର ଆଜ୍ଞା କଳ କଳ ଶବ୍ଦଟା। କାନରେ ବାଜିଲା ବାବୁରେ ଜଳର କଳ କଳ ଶବ୍ଦ। ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ମହାରାଜା ଦଶରଥ, କହିଲେ ଏ କଳ କଳ ଶବ୍ଦଟା ଇଏ ଜଳ ଝରଣା କୂଳରେ ଶୁଭୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଧ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ କେହି ଜଳପାନ କରୁଛି। ବାପରେ କଣ କଲେ ମ? କିଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ କଣ ସେ ଥିଲା କି? ସେ କିଏ ସେ ଥିଲା? ଅନ୍ଧମୁନି। ବାପା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ଧମୁନି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧୁଣୀ। ସାରେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଅନ୍ଧ ମୁନି ଏବଂ ଅନ୍ଧ ମୁନିଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ସେ ଆଗରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ନା ନାଇଁ ପଛରେ ଅନ୍ଧ ହେଲେ? ମୁଁ ତମ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ଆଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ ସେମାନେ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ଧ ହେଲେ? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ନଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧମୁନି ବୋଲି କହୁଥିଲ ମା, ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ନଥିଲେ, ମାନେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଅନ୍ଧ ବା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ। ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଉଭୟ ଥିଲେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧମୁନି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଇଏ ଉଭୟ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଜଣ ରାଜରାଣୀ। ଜଣେ ଥିଲେ ରାଜା ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ରାଣୀ। ଖାଲି ତ ରାଜା
ତାଙ୍କ ନା କହୁଛି ଏତେ କାଲ ବଲ ହେଲେ କଣ ହବ ମାଲୋ ସେ ତ ଖାଲି ରାଜା ନଥିଲେ ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଋଷି ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଋଷି ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଋଷି ପତ୍ନୀ ତମେ କହିଲ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ସେ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଉତ୍ତଙ୍କ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଲମା ସୌମ୍ୟା ସୌମ୍ୟା ବୁଝିଲା ଏ ରାଜା ରଣୀ ଦ୍ୱୟ ରାଜା ଏବଂ ଋଷି ଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ରାଜା ଉତ୍ତଙ୍କ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ କର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣକୁ ଡାକି କରି ତପସ୍ୟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ହେ ବାପା ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ଋଷି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଋଷିଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଧାତୁର ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଡାକିଲେ ଡାକିଲେ ଏ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ କରନ୍ତି କି ମତେ କ୍ଷୁଧା ହେଉଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ହେ ରହ ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କାରଣ ଶୁଭୁନି କି ଶୁଭୁଛି ନା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗ୍ନ କଲେନି ନିଜର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କଲେନି ବା ନିଜର ତପସ୍ୟା ଡାକି ଚାଲିଲେ କିଏ ସେନା ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିଏ ସେନା ଉତ୍ତଙ୍କ କିନ୍ତୁ ଆଖି ଖୋଲିଲେନି ରହ ରହ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଇଥାଏ हे ऋषि उତ୍ତଙ୍କ ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମୋ କଥା ଶୁଣି କରି ମୋର ଉତ୍ତର ଦେଉନଥାଅ ଜବାବ ଦେଉନଥାଅ ନେତ୍ର ଖୋଲିକିରି ମତେ ଚାହୁଁନଥାଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଆଜି ଠାରୁ ତୁମେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଅ ରହ ହେ ବାପା ମା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଋଷି ଉତ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେଇଗଲେ ଆପଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତ ଥାନ୍ତେ ସିଏ ତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ତ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେଲେ ହେ ମା ଯେତେବେଳେ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଉତ୍ତଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହରେ ଯାଇଥିଲେ କିଏ ପତ୍ନୀ ସୌମ୍ୟା ସୌମ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହିତ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କିଏ ବାପା ମାଲ ଋଷି ତ୍ରିଜଟା ଯୋଉ ଋଷିଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୋଦର ଋଷି ଆପଣ ଯାହା ଗୋଦର ଋଷି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେଇ ଗୋଦର ଋଷି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟା ଦେଖିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ତାଙ୍କର ପଦ ମତ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ମାଲ ଆପଣ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଦର ଋଷି ଗୋଦର ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡରୁ କଣ ହୁଏ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଲମା କିଛି କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଥିରୁ କୁଜରକ୍ତ ବହୁଛି ସୌମ୍ୟା ଦେଖିଲେ କଣ କରିବି ଗୁରୁ ତ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ତ ପଦ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପଦ ଆଜ୍ଞା ଧୌତ କରୁଛନ୍ତି ଜଳ କଳସୀ ଲମା ନେଲେ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମା ଜଣେ ଲମା ମା ସୌମ୍ୟା ଜଳ ନେଇକରି ଋଷିଙ୍କର ପଦକୁ ଧୋଇଲେ ପଦକୁ ଧଉଛନ୍ତି ରହ ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଦର ଗୋଡ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଆଖିଟାକୁ ବୁଝି କରି ଆଜ୍ଞା ଆଖିଟାକୁ ବୁଝି ମୁହଁଟାକୁ ବୁଲେଇକିରି ଗୋଡ ଧୋଇଲେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଭଲ ହେଲା अरे मु तो गोदर ऋषि बोली दुनिया जान मो गोड़ तो एपरी ये पुणी मोर शिष्या मो शिष्या आई पुणी मत आखि बुझिकी गोड़ धौची मु तो अभिशाप दौची तू आज ठारू दृष्टिहीन हो जा एई अभिशाप रे आज्ञा सही दिन ठारू राजा रानी दृष्टिहीन हेले
ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ନଥିଲା। ଏ ଉଭୟ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ କି ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ନଥିଲା। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେଇଗଲେ କିଏ ସନା ଉତ୍ତଙ୍ଗା ଏବଂ ସୌମ୍ୟା ବିଚାର କଲେ ଆମେ ସିନା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେଇଗଲେ ଆମ କୁଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନଟିଏ ଲମ୍ବା ବାପା ମା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଏ ସିନା ସୌମ୍ୟା। କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପୁତ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇକି ହୋ ପୁତ୍ର ମନା ସଂବିଜନେ ପୁତ୍ର ମନା ସଂବିଜନେ ଦୁହିତା ଗୋଟିଏ ଜନମ ହୋଇଲେ ହୋ ଦୁହି ଜନମ ଦୁଇ କୁଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କଣ କେ ବାପା ଗୋଳମାଳ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ପୁତ ନାମକା ନରକରୁ ଲୋମା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ସେହି ପୁତ୍ର ଯଦି କୁପୁତ୍ର ହୋଇ ସେ କୋଟି ନରକକୁ ନାଇଁ କି ପୁଅ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରଟିଏ ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ କିଏ ସେ ସୌମ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ତମ। ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଲୋକ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଏସବୁ ଲେଖିକି ଭାଇନା ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି 51 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଜଗତ କରତା ନାରାୟଣ କଣ ବା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯାହା କିଛି ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ କେଇ ପଦ କଥା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କଣ ବା ଶୁଣେଇବି କଣ ବା କହିବି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଲି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛୁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ କରତା ନାରାୟଣ ଯୋଉ ବାପା ମାନ ତାପରେ ଏ ଦିନହୀନ ଅକିଞ୍ଚନର କେଇ ପଦ କଥାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କରି ଏ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ମିନ୍ କାଳେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ କରତା ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ସପରିବାର ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁଶଳ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରେମ ସେ ବୋଲ ମାନ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହଉ ବାପା ମା ପିତା ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ବାପା ମା ମାନେ ବ୍ୟଗ୍ର କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଏ ପୁତ ନାମକ ନରକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଲମା ଦରକାର। ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ ମା କଣ କହିଲେ ଏ ଗୃହେ କିଙ୍କାରଜ୍ୟ ଯଦି ନାସ୍ତି ଭାରେଜିଆ କିଙ୍କାରଜ୍ୟ ଯଦି ନାସ୍ତି ପୁତ୍ର পুত্র কিঙ্কারজ্য যদি নাস্তি বিদ্যা কিঙ্কারজ্য যদি নাস্তি বুদ্ধি নাই কি বাপা শাস্ত্র কইলে গৃহে কিঙ্কারজ্য যদি নাস্তি ভার্যা লমা যদি ঘরকু ঘরণীটিয়ে নাই খালি ঘরণীটিয়ে লমা হেলে হবনি সুগৃহিণীটিয়ে দরকার যদি উত্তম গৃহিণীটিয়ে লমা ঘরকু নাই তাহলে ঘরটা কেবে সুন্দর দেখা জীবনি আপন মানে কহিবে যেতে সুন্দর গৃহিণী যেতে সুগৃহিণীটিয়ে থাউ মধ্য যদি আম কুলকু উদ্ধার করিবা পাই আম বংশকু উদ্ধার করিবা পাই সে গৃহিণী গোটিয়ে সন্তানটিয়ে আমকু দেই ন পারিলা পুত্র কিংবা কন্যাটিয়ে দেই ন পারিলা তাহলে সেভଳି গৃহিণী থাই করিলে মা লাভ কোন মা আমার সন্তানটিয়ে যদি দেলে গোটিয়ে পুত্রটিয়ে দেলে মাଙ୍କ কোলରୁ যদি গোটে পুত্রটিয়ে আমি প্রাপ্তি হেলে কবি কইলে পুত্র কি কার্য যদি নাস্তি বিদ্যা এ পিলে আম বাপা মা মানকৰ সন্তান হইকি পুଅ ঝিকি আজ্ঞা লাভ কোন ছিল মা যদি আমি ভাল পাঠ ଦି ଅକ୍ଷର ନ ପଢିଲେ ନିଜକୁ ବାବୁରେ 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ କରାଇଲେ ଯଦି ସମାଜ ଭିତରେ ଜଣେ ସାରଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲିକି ଆମେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ ନ କଲେ ଏନେ ବାପା ଆମର କଲେଜ ମାଷ୍ଟର ବା କଲେଜ ଲେକ୍ଚର ପୁଅ ଯଦି ଚୋରି କରୁଥିବା କେ ଲାଭ କୋନ କବି କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ପାଠ ପଢିଲେ ବିଦ୍ୟା କିଙ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ବିବେକ ନାହିଁ ଯଦି ପିତା ମାତାଙ୍କ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସମର୍ପିତ ନ କରି ଦେଲେ
তাহলে ये पुत्र खाई कि क्या लाभ कौन ଆପଣ ଗାଇବେ बोले ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲୋକଟା ଅଧା ହେଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଚାରି ପାଦ ବୋଲିଲେ ଅଧା କୋଉଠି ହେଲା ସେଇଟା 6 ପାଦିଆ ଛପାଦିଆ ଶ୍ଲୋକ ଆଉ 2 ପାଦ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଓହୋ ତ ଗୁରୁ ଦେଇ ନଥିବେ ମତେ କଣ ସେ ଦି ପାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ଗୃହେ କି କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଯଦି ନାସ୍ତି ଭାର୍ଯ୍ୟା 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 କି କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଯଦି ନାସ୍ତି ପୁତ୍ର 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 କି କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଯଦି ନାସ୍ତି ବିଦ୍ୟା 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 କି କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଯଦି ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ଶ୍ଲୋକଟା ଘୁଷିଛି बुद्धि की कार्यम जदि नास्ति चाकरी चाकरी की कार्यम जदि नास्ति उपुरी ବୁଝିହେଲାନି ରେ ପୁଅ କଣ କହିଲୁ सारे बुद्धि देले किछि लाभ नाही ନା पाठ पढिले किछि लाभ नाही जदि पाठ पढी की बुद्धि थाई कि चाकरी न करिवो से पुओ को लेखा जदि चाकरी ଆଉ ଏଣେ ଚାଷ ବାସକୁ ନୁହଁ सेपटे ପାଠ ପଢାକୁ ନୁହଁ चाकरी की भी नुह ଆଚ୍ଛା ତାପରେ चाकरी करी गला पुओ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାଟିଆ ଚାକିରି ଟିଏ କଲା କଣ କରିବା आज्ञा से तो मास मुंजारे जो दरमा आनियो सेतक सरी जीव ନିଅଣ୍ଟ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ टेबुल तळे जदि उपुरी न नबो ଆରେ ଉପରି ନା ଭିତିରି ଭିତିରି जति उपुरी जति आज्ञा ଟେବୁଲ ତଳେ ନେଲେ ସେ सेही पुत्र ही योग्य पुत्र जहा तू कहबो बाबू से टेबुल तळे हाथ परेकी कहबो कोन अछि दबु आको तू काली तो चामर हे बापा ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଅନ୍ଧୁଣୀ ପିତା ମାତା ଦ୍ୱୟ ଉତ୍ତଙ୍ଗ ଏବଂ ସୌମ୍ୟା ବିଚାର କଲେ କାହାକୁ ଆମେ ଡାକିବା ନା ଦେବଦେବ ମହାଦେବକୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକିବା ଦେବଦେବ ମହାଦେବକୁ ଡାକିବା ସମୟ ନାହିଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅକର୍ମା ଦାନୀ ଆଜ୍ଞା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କବି କଣ କହିଲେ ଅକର୍ମା ଦାନୀ ସେ ବୋଲାନି କର୍ମେ ନଥିଲେ ଯାଚି ଦିଅନ୍ତି ଅକର୍ମା ଦାନୀ ସେ ବୋଲନ୍ତି କର୍ମେ ନଥିଲେ ଯାଚି ଦିଅନ୍ତି हे माँ आपनको जेते विपद पड़ी थाउ ना कहीं आपण थरे देवदेव महादेव पंचाननकर आश्रित हो जातु तो निश्चित रूपे आम मानकर मनस्कामना पूर्ण हब से देवदेव महादेव को डाकिले रे पुओ गोटे पद डाक गोटे पद हे शंकरा शिव शंकरा कैलासगिरी रे बस तुम्हारा हे शंकरा शिव शंकरा कैलासगिरी रे बस तुम्हारा कोपे जाची दिया बारा तापे बारा कोपे जाची दिया बारा तापे बारा हे शंकरा
ସଦାଶିବକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓଂକାର ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶଂ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାୟଂ ତ୍ରିଜଟି ନାଗାମୋଦ ମୋକ୍ଷଂ ଦର୍ଶନ ଓଂକାରୟ ନମଃ ନମଃ अनेक दिन तपस्या करिबा परे परम ब्रह्म ठाकुर महादेव आज्ञा आविर्भाव हेले उतंक सौम्या अरे तमे मते डाकुछ कोन पई गोटे संतान टे पाइबा पई आमे आपन को डाकुछु आमे तो उभय अंध अंधुनी हेई गलुनी किमिति संसार भीतर आमे चलिबु आमे को चलेइबा संगे संगे मो कुलर उन्नति करिबा पई कुल को उज्जीवित करिबा पई गोटे संतान टे आमे चाहुछु देवदेव महादेव आज्ञा तृप्त होई गले कहले हां हां तुमको गोटे पुत्र टे मु प्राप्ति करिबी ए कथा सत्य आ तमे कहउछ मन दुख करूछ दृष्टिहीन होई जाइछ उभय ये होउछ तम कृत कर्मर फल जो काम करिछ से फल पाइछ तमे बाबूरा सुनिल तुमको डाकुछंती केसना ऋषि अगस्ती ताको उत्तर देलनी त खाइबा को देलनी दृष्टि खोलिलो ना तमे हेइछ दृष्टिहीन ए मा सौम्या जानिला बाबूरा गुरुदेव होउछंती आज्ञा गोतर आखि बुझिकरी ताको पद धोइला सेथि पई ताको अभिशाप रु हेइछंती दृष्टिहीन तमे सेथुर मध्य मुक्ति पाइबो पुत्रटिए पाइबो खुशी हे गेले के सके आपन खुशी हे जिबेनी ना बापा मु खुशी हे जिबेनी ना खुशी हे गेले स्वामी स्त्री कहले पुत्रटिए हमें पाइबु ना हां तमे पुत्रटिए पाइबु हमें उभय दृष्टि फेरी पाइबु ना हां तमे उभय दृष्टि फेरी पाइबो ना किपरि ना तुमे जो पुत्र संतानटी प्राप्ति हबो सेई पुत्र संतानटी लमा जते बेले बयस तार बढ़ी चलिबो तुमको बक्ष कांधारे धारण कला बेले शक्ति तार आसी दिबो शक्ति आसी गला परे 108 तीर्थर जल केते 108 तीर्थर जल को एकत्रित करी तुमको तीर्थ पर्यटन कराई तुमको 108 तीर्थ को नब से पुओ तुमर तीर्थरे तुमको कोन करिबो तुम से तीर्थर स्नान करिबो पवित्र हबो 108 गोटी तीर्थर जल को एकत्रित करिबो एकत्रित करी तुमर प्रियंकर नेत्र रे जदी पकई दिया दिबो तेबे जाई करी तुमे तुमर दृष्टि शक्ति फेरी पाइबो हे रह कथाटा सारा हमर कोठी थिला देवर्षि नारद कहउछंती काहाको सीता एवं राम एवं लक्ष्मण को कहले हमरे से किए से जलपान करूथिला बोली विचार कले महाराजा दशरथ से आज्ञा केही पशु जलपान करू नथिले जे एई मा सौम्या उत्तंगकर पुओ श्रवण 107 आज्ञा तीर्थ परिभ्रमण करि सारिलेनी बापा मां को कांठेरे कांठेई कांठेई एमा ये संसार भितर किए एमिति का पुओ अछि लो मा ये संसार भितर किए एमिति पुओ अछि
बापा माँ को कांधे कांधे कि आमे माने कुहत हाथ छाती रे हाथ बड़ी आमे किए कहिबा कथा तो कहिले आगे आमे कहि मानुने मु कोन मो कथा कहिबा बापा माँ तो पदे कथा कहिले आगे आमे मानुने तो सेही भलिया पुओटिएल मा थिला हम संसार भितरे सत्य जुगरे गोटे पुओ थिला त्रेतया जुगरे गोटे पुओ थिला द्वापर जुगरे गोटे पुओ थिला कली जुगरे भी गोटे पुओ अछि तो समितिका पुओ भी थिले ता भितर गोटे पुओ होछि केसना पुओ श्रवण जय सौम्या एवं तंकर पुओ बापा माँ को कांधे कांधे पंडित 107 तीर्थ पर्यटन करी सारिलाणी रह आउ गोटिए तीर्थ पर्यटन करदेले 108 तीर्थर दल को एकत्रित करदेले बापा माँ दिटा दृष्टि शक्ति फेरी पाइबे जंगल भितर लमा को जाउची कि बापा माँ को कांधे कांधे ड्राइवर लगा विचित्र गति ना हठात पिता तुसा लागिला डाकी देले के सलाम तंग बोले पोर पिता अरे श्रवण पिता मते खूब जोरे तृषा लागिलानी तुसा लागिलानी जलानी दिए बाबा जल मुंदे देबी सांगे सांगे आज्ञा देखि देला के सना पुओ श्रवण माल जो टोकैले नउथला जो भारे रे बही कइरी नउथला बापा माँ दिटा को जल गडु रे देखिला आज्ञा जल नाही पिता एठी आपण बसी थांतु की ए निकटस्थ कोठी गोटिया निश्चिंत झरणा थिबो जे झरणार मु जाउची जल नाही करी आसिले तुमको पान करिबा को देबी कह बापा चाली जाइछंती पुओ श्रवण सेई परम ब्रह्म जगत करता नारायण कर नाम को बसी करी भजन करूछंती अंध पिता माता दीटा पुओ श्रवण जाई करी आज्ञा जल संग्रहित करूची झरणा भितरु गडुरे आज्ञा जल संग्रहित करूची हठात ये जल आज्ञा माला आपण माने निश्चित लमा गोटे कुंभटिए जदि नै करी बुड़ेबे पानी रे आ टप 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 शब्द होबे कि सेही शब्दटा होउची आदि बादी वाला कहना दशरथ कान रे विचार कोले गोटे जल के पशुटिए पान करूची ये शब्द भेदी बाण एबे राजा जे बेसिले ये शब्द भेदी एही ठाकुर जाओ तू ही बोले निर्देश दे देला के शब्द भेदी सरकु कृष्ण महाराजा दशरथ चौदी करू शब्दटा जलर कळे कळे शब्दटा भासी आसुथिला पंडिते सेही दिग को लक्ष्य करी आज सरटी को धरी करी मारी देले महाराजा दशरथ जल तो धरुथिला केसरा पुओ श्रवण सरटलमा जाई करी पुओ श्रवण रे बक्ष रे बाजी गला बापा मान जले बक्ष रे बाजी जाईची पुओ श्रवण सेठी टळी पड़ीची पंडिते पिता पिता कहि के चित्कार करी टळी पडुची दशरथ महाराजा कर कन्या घर को प्रतिफलित कला पंडित ये शब्दटा सुनी देले महाराजा दशरथ गोटे व्यक्ति रे पिता मातार स्वरटा कहला मु जाकु स्वर निक्षेप कली कोन से जंगली पशु नथिला कि से केही जले कोन व्यक्ति थिला के मानव थिला कि ये तर तर एबे धाई दशरथ से ठारे जाईबी ये सरबादी अछि बालक मध्यरे दक्षिणे जाई देखिले कहरे के रे अपा तुमे के उठो उठो बापा ये मुख फोन कली ये आपण की दोष करिथिली मु आपणकर काहे की मत बक ओ श्रवण पंडित कांदी कांदी कहूची आपण किए से हे बालक मु होचे अयोध्या राज्य रहत भाग्य राजा मना दशरथ मु जानी जानी तुमको सरबित करिनी रे बापा मु अनति दूररु सुनिबाकु पाइली बाबुरे जलर कळे कळे शब्द विचार कली झरणा मध्यरु केही गोटिए पशुटिए जलपान करूची शब्द भेदी बाणीटाकु बारी देई मु तोर क्षति करि देइछि रे पुओ देई परिबु तो परिचयटा आप देई परिबु तू के परिचय दउची आपण को सुनंतु आपण तो जा करिबार करि सारिलेनी राजा कहि लाभ किछि आउ कहिबा लाभ कोन मुद्दा बंचिबी नि राजा एतिकी आपण को निवेदन करूची ए अनति दूर रे मोर अंध पिता माता दीटा बसी छथि आपण
आपण ये जल टीकाटा नियंतु कि ये जल टीकाटा नहीं करी मो पिता माता को देई सारिबा परे कही देबे तब पुओ ये संसार भीतर रे नहीं है रह बापा मान ये तिकी कही करी पुओ सबटा टळी पड़िला की पुओ सर्वटा टळी पड़िला पंडित ने जल गड़ुटी को धरिले केसना लमा दशरथ पुओ श्रवण को मध्य कांधरे पकई नेले जो दिगरु प्रभुंकर नाम भजन अर्चन आज्ञा शुभुथिला सेई दिग को कांदी 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 राजा दशरथ चलिले रह अनति दूर खड़ खड़ शब्दटा आज्ञा शुभिला काहाकू आज्ञा शुभिला पिता माता दुई जन को बाबूरे रास्ता रे जो पत्र गुड़िक लमा पड़ी थिला से पत्रर सुखिला पत्रर खड़ खड़ शब्दटा आज्ञा शुभिला राजा दशरथ कांधरे पुओटा को धरी हाथ रे जल गड़ुटा पंडित धरी जाउछंती से जंगल रास्ता रे एई तो ଆମ ଶ୍ରବଣ ଆସିଲାଣି ସୌମ୍ୟା ମତେ ବି ଭାରି ସୁସ୍ଥ ଲାଗିଲାଣି ଭାରି ସୁସ୍ଥ ମତେ ବି ଲାଗୁଛି ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଶ୍ରବଣକୁ ଆରେ ଶ୍ରବଣ 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 ଆରେ ବାବା କେତେ ସମୟ ଡେରି କରୁଛୁ राजा कांदुचंती लो मा कहले कोन कहि करी ए पिता माता दीटा को बाऊ बुझेबी कोन कहि करी बुझेबी त पुत्र प्रेम राजी पागल होई जाई छंती କିଛି ଉତ୍ତର ଦଉନି ଶ୍ରବଣ କେଜାଣି ଆରେ ଶ୍ରବଣ ମୁଁ ତୁମର ଶ୍ରବଣ नुहे मुनि श्रेष्ठ ଶ୍ରବଣ ନୁହେଁ ना ତାହେଲେ ଆପଣ କିଏ मो परिचय चाहछंती ठीक अछि मो परिचय देबी जे मुनि श्रेष्ठ आपण आपण ये जल टिकटा पान करी सारंतु तो ନା 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 ମୋ ପୁଅ ଶ୍ରବଣ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଳପାନ କିଛି ରକ୍ଷଣ କରିବି ନାହିଁ एठी पिता कहले मो पुओ जाइतिला हम पाइका जल आनिबा पई हेले आपण किए से जल आनी करी आसुछंती हेले हम पुओ कुआडे गला ଆମ ଶ୍ରବଣ କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲେ ଆପଣ ଆମ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କଣ सुनिबो ହଁ सुनिबो मुनि श्रेष्ठ तबे सुनो पंडित घटी जाइतिबा घटी घटी समस्त घटना को तले महाराजा दशरथ वर्णना करी दउछंती पहिले मु होची अयोध्या राज्यर हतभाग्य राजा दशरथ आ तम पुओ श्रवण तम पुओ श्रवण तम पुओ श्रवण ये संसार भीतर रे नाही मुनि संसार भीतर मुझे अन्याय करी सारी मुनि श्रेष्ठ କୁଆଡେ ଗଲୁ ମୋର ଧନ जंगल भीतर मु शिकार करबा पई बुलुथाए हठात जल मध्य कल कल शब्दटा मो कर्णक को प्रकटित कला सेई समय जलपान करुवा विचार करी मु मोर शब्द भेदी बाण को निक्षेप करदेली तापर से सरटा आज्ञा चढ़ी गला कि तुम पो जल संग्रहित करुवा समय रे मोर से शब्द भेदी बाणटा आपण पो पक्षरे लागी गला सुना ठाकुरा सुना संसार सुना ठाकुरा सुना संसार चुना कलु कहीं पाए कुह चकाखी तोते पचारुछे
বড় দাণ্ডে ঠিয়া হই চকা আখি তোতে পছাড়ুছি বড় দাণ্ডে ঠিয়া হই চকা আখি তোতে পছাড়ুছি বড় দাণ্ডে ঠিয়া হই সোনা ঠাকুরা সোনা সোনা आमे आउ के समय पारे आमे हमारा दृष्टि शक्ति फेरी पाई थांतु एते सब मुहूर्तरे शेष आशा को तू आम निकटरू छड़ाई नेलु पुत्र विहीन तो आमे आउ बंचिबुनी किंतु एतिकी तते कहि देई जाउछु हे राजा ये दृष्टिहीन होई करी आम पुओटा को जन्मरू आमे देखि पारिलु ना यस मो पुओ श्रावण विच्छेदरे आमे दीटा जी कांदी कांदी मरी जीवु सीना ले जति मरी जाउछु ये गला बेले तते मु कहि जाउछु हे राजा दशरथ मु जदि प्रकृतरे ब्रह्मर्षि हेई थाए मु जदि ब्रह्म विद्या साधन करि थाए अभिशाप दउछि दशरथ मु जेमिति मो पुओ को आज न देखि आज ये संसार भीतर चली जाउछि समय आसीब राजा
तू भी तो पुओ को देखी पारिबु ना तू मरी जीवु अभिशाप दे ये अंध पिता माता दीटा ये पुओ सागरे मासी ढली पड़िले बस यही कथा कही दउछंती पंडित केशना देवऋषि नारद रामचंद्र को कहला हे प्रभु राम सेही दिन ठारू तम पिता दशरथ तीनिटा ब्रह्म हत्या पाप कले वो श्रवण को मारिले श्रवण विच्छेदन तार बापा माँ दीटा संसार छाड़ी चली गले ब्रह्म हत्या दशरे तम पिता सही दिन ठारू नरक कुंडरे पड़ी दशरथ लमा हाथ जोड़ी देले ए परम ब्रह्म रामचंद्र आज हाथ जोड़ी देले कहले हे देवर्षि नारद जदि प्रकृत रे मो पिता एते ब्रह्म हत्या दोष करी नरक कुंडरे पड़ी छंती नरक कुंडर मुक्ति करिबार बा मुक्ति पाइबार उपाय कोन किछि नाही तुम पितृ को तुम मुक्ति करिया पे चाहुचो हे बापा मान मुक्ति करिया पे चाहुचंती केसना रामचंद्र कौन कले मुक्ति पाइबे देवर्षि नारद कहि दउछंती कौन कहिला ये गंडा मारी सहे आठ से वर्ण ये भोजन देव हे सत्वर अरे भोजन আজি দেবতা ব্রাহ্মণ যাজক অতিথি যাজক অতিথি আজি আনন্দিত হেবে সমান আহে শ্রীরাম আহে আজি তেবে যাই মুক্তি কাতরে আহে আহে আজি এত তো করিলে প্রভু রামচন্দ্র প্রভু পূর্ণ হইব নমস্কার আহে শ্রীরাম আহে देवर्षि नारद कहिले हे रामचंद्र जदि तुमर पिता को तमे नरक कुंडर मुक्ति करिबा पई चाहुच एबे गोटिए काम करिवो ये जंगल मध्यरु गोटिए गंडाटी तुमको बध करिया पई पड़िवो पारिबो पारिबो अच्छा गोटे काम करिवो से गंडार मांस करिवो गंडा को मारी सारिबा पर ताको मांस करिवो पारिबो से गंडार मांस को माँ सीता रंधन करिवे माँ पारिबो ना निश्चित पारिबी राम खाली सेतिकी नुह सेतिकी नुह राम तुमको 108 ब्राह्मण निमंत्रण करी आनिबा पई पड़िबो चिंता करंतु नाही 108 ब्राह्मण निमंत्रण करी आनी नैष्टिक ब्राह्मण को 108 निमंत्रण करी आनी तुम द्वारा मरा जाइथिबा गंडा मांस को रंधन करिवे मां सीता 108 ब्राह्मण ताकू भोजन करिया पाई तो हेले बाबूरे 108 ब्राह्मण कर आशीर्वाद फल रे तेबे जाई करी तुम पिता मुक्ति पाई दिबे रह 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 लक्ष्मण कहले भाई हम कोन हां करि दल अरे कथाटा कोठी रहिला आमे वर्तमान आज्ञा वनवास रे अच्छे जंगल भितर अच्छे ब्राह्मण शासन जंगल बाहर लमा अछंती आमे सिना ब्राह्मण शासन को गले आज्ञा 108 ब्राह्मण डाकी करी आनिबा जदि आमे जंगल बाहर को जिबा सारे पितृ सत्यता भग्न होबनी वनवासटा भग्न होई जिबनी एइति पाई चिंता करछु तमे लक्ष्मण
କିଏ କହିଲେ? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ। କହିଲେ ସେ ଚିନ୍ତା ତମେ ଛାଡ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋ ଉପରେ ଛାଡି ଦିଅ। ହେଲେ କୋଉ ଦିନ ସୃଷ୍ଟିର ହେଲେ ତୁମେ ଗଣ୍ଡା ମାରିବ, ମା ସୀତା ସେ ମାଂସକୁ ରନ୍ଧନ କରିବେ, ମୁଁ 108 ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇକରି ଆସିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭୋଜନ କରିବେ ନା। ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡା କଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ସେ 7ଟା ଗଣ୍ଡା ମାରି ଆଣିବ। ହଁ, ମୁଁ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ମୁଁ ବି ଆଜି ଖରବାର ରାନ୍ଧିବି। ରାନ୍ଧିବ କରବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପଣ୍ଡିତ କହିଦେଲେ ଏ ତୃତୀୟ ଋତୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ତୁମେ ଦେବ ଭୋଜନ। ତୃତୀୟ ଋତୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ଦିନ। ତୃତୀୟ ଋତୁ ମାର୍ଥା ଋତୁ କେତେଟା କିରେ? 7ଟା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ବାହାରିଛି ପ୍ରେମ ଋତୁ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମୋର ବେଶୀ ଜ୍ଞାନରେ ପୁଅ। ପ୍ରେମ ଋତୁ ଆସିଲା ରେ, ଖାଲି ପ୍ରେମ କର, ପ୍ରେମ କର, ଆଚ୍ଛା, 6ଟା ଋତୁର ତୃତୀୟ ଋତୁଟା କଣ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶରତ ଋତୁଟା କୋଉ କୋଉ ମାସକୁ ନେଇ କରିବେ? ସେଇଟା ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ। ଚୈତ୍ର କୁଆଡେ ଗଲା? କହିଲା ଏ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ ଶରତ ଋତୁ। ସେଇଗୁଡା ଶରତ ଋତୁ ବଢିଆ ଥଣ୍ଡାଳିଆ ଲାଗେ। ଆରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କୋଉ କୋଉ ମାସ? ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ବୈଶାଖ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର, ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ, ମେଘ ବରସେ, ହଁ ଶରତ। କୋଉ କୋଉ ଋତୁ? ଆଶ୍ଵିନ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଉ ଭାଦ୍ର ଆଶ୍ଵିନ ଶରତରେ ନିର୍ମଳ ଶୋଭା ଜଗତ। ନାଇଁ କି ବାପା? ତ ଇଏ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ଵିନ ମାସ ହଉଛି ଶରତ ଋତୁ। ଏଇ ମାସରେ ଅପର ପକ୍ଷ ଚାଲିଛି ଏଇନା। ରହ କହିଲା ଏ ଆଶ୍ଵିନ ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଆଶ୍ଵିନ ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅର୍ଥାତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ପୂର୍ବ ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ତୁମକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସମୟ ନ ମାନିରେ ବାପା, ଇଏ କବି କହିଲେ ଏ ଦିନ ଦେଇବା ହୁଡ଼ିଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ମୋ ଜୀବର ଧନ, ଏ ମନ ସୁଖେ ଦିନ ଏବେ ଗଣୁଛନ୍ତି ବସି ମୋ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦିନ ଏବେ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ ମୋ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଡାକିଦେଲେ ଶ୍ରୀରାମ ହରସ ମୋ। ବାପା ମାନ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଜି ହଉଛି ସେଇ ଦିନ। ଗଣ୍ଡାଟିଏ ଦିନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ନେଇକରି ଆସ। ଗଣ୍ଡାଟିଏ ତମେ ଏକା ଯାଅ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡା ମାରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ଧନୁଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ଜୋଖିଲେ ବାବା କାନ୍ଧରୁ କାଢି, ସରଟିଏ ଜୋଖିଲେ, ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ଗଣ୍ଡା ଖୋଜିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତର ଖୋଜ ବସ। ବାପା ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ୱଳ୍ପ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲମ୍ବା ଇଏ ଗଣ୍ଡା ଗୁଡିକ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ବୁଲନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ଆଜି ଗଣ୍ଡା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଲୋ ମା। ଗଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ ଭଳି ଯୋଉ ଗଣ୍ଡା ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡିକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଜି ନିରୀକ୍ଷଣ କଲିଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁନି। ବାପା ଇଏ ଗଣ୍ଡା କୁଆଡେ ଗଲେ? ଗଣ୍ଡା କଣ ଜାଣିନେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜି ଆମକୁ ମାରିବ ବୋଲି କି? ନନା ଗଣ୍ଡା ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁଚିଲେ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁଚିଲେ? ସେଇଥିପାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଫେରିଯିବା ପଛକୁ। କଣ କରିବା, ଭାଗ୍ୟରେ ବିଡମ୍ବନା ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରିବା। କେତେବେଳ କଥା? ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲମା
गुरु विश्वामित्र आश्रम आज्ञा विद्या अध्ययन करुले छोट बेले नाई आज्ञा गुरु विश्वामित्र आश्रम परम ब्रह्म राम एवं लक्ष्मण जिते बड़े विद्या अध्ययन करुले पुओ सेतिकी बेलर घटना जिते युद्ध रे परांगम ही उठिले कि सिना राम लक्ष्मण ये ऋषि मानकर प्रत्येक दिन यज्ञ को नष्ट भस्त करती आज्ञा राक्षस राक्षसी मान ऋषि माने यज्ञ लमा करि पारंती राक्षस राक्षसी मानकर आक्रमण रे एते बेले राम लक्ष्मण द्वय युद्ध रे परांगम होई गले प्रतिष्ठित होई गले विश्वामित्र कहले राम लक्ष्मण आमे आज आसंता काली थारु यज्ञ करिवु से यज्ञ को रक्षणाबेक्षण दायित्वटा हूँ तमर जदि कई राक्षस राक्षसी माने असुर असुरणी माने यज्ञ को आमर नष्ट करने आसती तमें ताले से यज्ञ को आम यज्ञ रक्षा कर आसंता काली थारु आमे यज्ञ करिवु बापा ध्यान दियंता दे समस्त मुनि ऋषि मानकुलमा डाकी करी महर्षि विश्वामित्र पंडित एतेबेले यज्ञ आरंभ करदेले कहले ओम अग्नियाय स्वाहा इदम अग्नियाय ओम भगवत वासुदेवाय स्वाहा इदम भगवत वासुदेवाय बाबा ये यज्ञर ओंकार ध्वनिटा बाजिला राक्षस राक्षसी मानक कान उठिला उठिला पंडित राक्षसी तार डाकी देला कहा को डाकला निजर दीटा पुओ को डाकी देला कहला मारिच सुबाहु ए शुभुची यज्ञर ओंकार ध्वनि चलो से यज्ञ को आमे नष्ट भ्रष्ट करि देबा रह यज्ञ स्थल निकट में पहुंची जाइछंती आज्ञा मारिच सुबाहु तार तार पहुंच गले बो ये बात की आगे खाइबा अरे मु हसी दरा से बात को कमी दिबा रोकी देले केसना राम एवं लक्ष्मण ए बाट छड़ा हमें यज्ञ स्थल को जीवु यज्ञ स्थल को बाट छड़ा तमे के छोटिया छोटिया छुआ दीटा तमे हमको छाड़ब ना तुमको कौन करदेबू आम यही क्षणी जल खिया तुमको करू हो आमर छोटिया छोटिया खाद्य दीटा तुमको आम खाइबा चाहू नथिलु तुमको छाड़ी देकर यज्ञ स्थल को जाए चाहूलु तुम्हें जदि प्रतिरोध कलनी तुमर कथाटा आमको प्रथमे बुझा पड़ो तुम सहित आम सहित तुम युद्ध कर अच्छा तमे युद्ध शिखिच कौ कौ युद्ध शिखिच कहलु शीघ्र भांगी पारे हजार हजार कुकुड़ार अंडा 120 हाथ बाउंस को आड़े दे 120 हाथ बाउंस को आड़े दे पड़ी कदली गछ को हानि पारि अंडा भांगी पारि यही युद्ध शिखिचु यही युद्ध शिखिचु तबे ठीक अछि मो सहित टिके युद्ध कर बापा माने समय तो स्वल्प चलिला तुमुल संग्राम ये तुमुल संग्राम भितरे मालो ये प्रथमे परम ब्रह्म रामचंद्र राक्षसी ताड़का को विनाश कले विनाश करदेले देखीदेले दी भाई जाक पुओ दी भाई जाक देखीदेले लक्ष्मण कर छाड़िले कि पुओ लक्ष्मण ये सहित युद्ध कर
ଓହୋ ବାପାରେ ଇଏ ସୁବା ହୁଏ ବହୁ ରାକ୍ଷସ ଯେତେବେଳେ ମାଟା ମରିଗଲା ଗୋଟିଏ ରହିଲା କିଏ ସେଟା ପୁଅ ମାରିଛ ଗୋଟାଏ ରହିଲା ମାରିଛ କଲା ୟାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ ବଞ୍ଚିବି ବାବୁରେ ଛତମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଗୋଟିଏ ବୃଷଭ ରୂପ ମାରିଛ ହଇଲା ମୋ ବାୟା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଣ ପଥ ଗାଳିଲା ମୋ ଗୋଟିଏ ବୃଷଭ ରୂପକୁ ଆଜ୍ଞା ଧାରଣ କଲା କିଏ ସେନା ମାରିଛ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ କଲେ ରାକ୍ଷସ ମାରିଛ ଗୋଟିଏ ବୃଷଭ ରୂପ ହେଇକରି ଆସିଛୁ ମାନେ ମୁଁ ତତେ ମାରିଲେ ଗୋବଧ୍ୟ ହତ୍ୟାରେ ଭାଗି ହେବି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଗୋହତ୍ୟା ମତେ ଲାଗିବ ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ମୁଁ ତତେ ମାରିବି ନା ଏହା ବଡା ସର ମାରନ୍ତେ ଚାଚା ଆଜି ଲୋକାରେ ପଡିଲା ଆହା ଲୋକାରେ ଭଗ୍ନି ଶାଶୁ ରେଖା ପ୍ରତି ଶୋଧ ଚାହୁଁଛି ହାବଣାସରେ ରାମ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଲମା ମାରିଲେ କି ବାବୁରେ ଇଏ ରାକ୍ଷସ ମାରିଚଟା ଯେ କି ବୃଷଭ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଆଉ ଇଏ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡି ଉଡି ଯାଇଥିଲି ସେ ଲଙ୍କା କଟକରେ ପଡିଲା ହେ ଦେଖିଦେଲା ବାବୁରେ ତାର ଭଉଣୀ ମାରିଚର ଭଉଣୀ ଦେଖିଲା ଯାର ନା ହଉଛି ସୁରେଖା ଦେଖିଦେଲା କହିଲା ଭାଇ ତୋର ଅବସ୍ଥାଟା କଣ ହେଇଛି ନା ସେଇ ଜଟିଆ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦଉଥିଲେ ସେଇ ଏମିତି ମୋର ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ରାକ୍ଷସୀ ସୁରେଖା କହିଲା ଯଦି ମୁଁ ରାକ୍ଷସୀର କନ୍ୟା ହେଇଥାଏ ମୁଁ ନେବି ମୋ ମାତୃ ଏବଂ ମାତୃହନ୍ତାର ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ ରହ ରହର ପାପା ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଏ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସଦାବେଳେ ପିଛା କରୁଥିଲା କି ସେ ରାକ୍ଷସୀ ସୁରେଖା ଛଦ୍ମ ବେଶରେ କହିଲା ଏଇ ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହେ ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୃଗ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡାଟିଏ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସୀ ସୁରେଖା ବିଚାର କଲା ସମସ୍ତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ସେ କଣ କଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଣେ ଅସୁରୀ ମାୟା ଅସୁରୀ ଜାଣେ କଣ ଲୋମା ସେ ରାକ୍ଷସୀ ସୁରେଖା ମନ୍ତ୍ର ଠୁଳି ଟିକେ ଆଜି ଫୁଙ୍କିଦେଲା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ମୃଗ ଗଣ୍ଡା ଗୁଡିକ ଆଉ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଣ୍ଡା ଖୋଜି ଖୋଜି ପଣ୍ଡିତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏପଟେ ରାମ ଏବଂ ସୀତା ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ 108 ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇକରି 108 ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ 108 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ କଲେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ଏବଂ ସୀତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବସେଇ କରି ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ବାବୁରେ କହିଲେ ସମୟ ତ ହେଇସାରିଲାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିକି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କାଳେ ବିକଳ ହେବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରିଦେଲେ କି କାହାକୁ ଡାକିଲେ କାହାକୁ ଡାକିଲେ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଠି ନୃତ୍ୟକାରୀ କୋଉଠି ପାଇଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ମୃଗ ମୃଗୀ ମାନେ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ନୃତ୍ୟ ଆଲେ ଏଡେ ଛତାରାଟା ଜାଣି ମୁଁ ନଥିଲି
ନମସ୍କାର। ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। କଥାବସ୍ତୁର ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦବା ପାଇଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛଳରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଜ୍ଞା। ସେ ତ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, ତମେ କାହିଁ ଉଠିଲ? ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଉଠିଲି କି? ଆଚ୍ଛା ମଉସା ନମସ୍କାର। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ନାଚ ଆଜ୍ଞା 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 ଟିଭିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏଇ ଦଳ ଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଟିଭି ଟିଭି କଥା ବୁଝୁଛି। ହଁ କୁହ। ମଉସା ମଉସା ମା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯୋଉ ପିଲାଟି ନାଚୁଛି ନାଇଁ ତମର କିଛି ହଉନି? ଆରେ ମୁଁ ପରା ସାରଥି ବାବା, ମୋର କଣ? ସାରଥି ବାବା ହେ ତମେ ଗୁରୁଣ୍ଡୁ ଗୋପାଳ ହେଇକି କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲ। ଆଚ୍ଛା ନନା ନମସ୍କାର। ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ନାଚ ଗୀତ ହଉଛି ତମର କିଛି କିଛି ହଉନି? ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦା ହେଲାଣି, ମୋର କାହିଁ କିଛି କଣ ହବ? ତମକୁ କହିଲି ରୋଟର ବୁଲେଇକି ଯୋଉଟା ବୁଆଇ ଦବା ବେଲେ ତମେ ମନା କରୁଛ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଲଗାବୁ ଆଜ୍ଞା ତମର କିଛି ହଉନି? ଆରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ହେ ତମ ଛୁଆ ଲୋକଟା କାଠେଇ ଯାଉଛ ସେଇ କଥା କହୁନ। ସାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଥା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଇଏ ତମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛ କଣ? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଯାହା କଣ ପଚାରିଲ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ନୃତ୍ୟ କରୁଛ? ଏ ସବୁ କଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋର ଖାଲି ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। କଣ ଦେଖିଛ? କାହିଁକି ଧିମ୍ ଧିମ୍ ହଉଛି? ଆଉ ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ଏ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଆଜ୍ଞା ମାଲ ମା କିଲୋ ମାଲ କେଡେ ନାଲି ନାଲି କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତମର ତ ନାଲି କଥା କହିଲେ ଝିମି ଝିମି ହଉଛି, ତମର କଣ ସବୁ ଧଳା ହେଇଗଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ବୋପାର। ତମ ବାପାଙ୍କ ନିଶ ଇଏ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପାର ଜିନିଷ କେମିତି ପୁଅର କାମରେ ଆସିପାରୁଛି। ମୋ ବାପାର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ନା ଆଉ ବାପା ଜିନିଷକୁ କାମରେ ଲଗଉଛି ନା ଆଉ। ଆରେ କହୁନୁ ଶୀଘ୍ର, ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ସାରେ ପାଖରେ। ବାପାର କଣ ଖାଲି ନିଶ ଆଣିଛି କି? ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ବୋପାର ଆଣିଛି ହେରି ଆଜ୍ଞା। କଣ ଆଣିଛ? ଆଜ୍ଞା ଲୁଙ୍ଗି ଟାଉନ ଆଣିଛି ହେରି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକା। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଗଞ୍ଜି ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଡ ଆଣିଛି ହେରି। ହଁ। ଚପଲ ଆଣିଛି ହେରି। ଲୁଗା ଗାମୁଛା ସବୁ ଧୋତି ଓଗର ଆଣିକି ଆଇଛି। ବାପାଙ୍କର ତମେ ସବୁ ଆଣିଛ? କାରଣ ଆମ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ସାଇଜ। ମତେ ଯାହା ଦେଖିବ ମୋ ବୋପାକୁ ଦେଖିବ ସେ ମୋ ବୋପାର ଜେରକ୍ସ କପି। ଆରେ ଏକା ସାଇଜ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯଦି ସବୁ ନେଇ ଆସିଲ, କଣ ତମର ଗୋଟିଏ ହଳ ଡ୍ରେସ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ହଳେ ହଳେ ପଟେ ପଟେ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲ, ତମ ବାପା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଏବେ? ଆମ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଆରେ ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ ମରିଗଲଣି? ନା ନା ମରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗାଏ ଦହିନ୍ତି ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗ କଣ? ଟିଭିରେ ବାହାରି ମୋବାଇଲରେ ବାହାରି ପୁଣି ଆସିଲାନି ରଣପୁର ଗାୟକୁ। ଆପଣ ଜମାରୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗ। ନାଇଁ କଣ କହୁନୁ? ମାଟି ଠଉ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚରେ, ଆକାଶ ଠାରୁ କମ ଉଚ୍ଚାରେ କମ, ମାଟି ଠଉ ଉପରକୁ। ସେଇଟା ହଉଛି ବୋତି ଭାଡି ସାରେ। କଣ ଏଟା? ବୋତି ଭାଡି। ବୋତା ଭାଡି? ବୋତା ଭାଡି। ସେ ବୋତା ଭାଡିରେ ବାପା ଏବେ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି କିରେ? ମୁଁ ତ ବୋପାର ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିଲି, ମୋ ବୋପା କଣ ଦାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିବାକୁ ଆସିଛି? ହାय ହାୟ ହେ ଉଠୁ ଉଠୁ। ଏନା କହୁଛି ସେ ମୋତେ କେଡ଼େ ମୁଣ୍ଡି ଉଠି ମମନା ଥାକି ଆଖି ମାରିଲା ଏଇ ସାଗର ମୁଁ ଆଖି ମାରିଲି। ଆଚ୍ଛା ସାରେ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଆଖି ମାରିଲି କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି, ମୁଁ ବସିକି ପାଳି କରୁଛି ଆପଣ ମନା କଲା ପରେ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଖି ମାରିଲି, ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଲା କେମିତି? ଭାଇ ମୁଁ ମୁହଁକୁ ଅନେଇକି ମୂଷା ଆଜ୍ଞା କଥା କହୁଛି ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇକି କଥା କହୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଆଖି ମାରିଲି, ସେ ଜାଣିଲା କେମିତି ଆମେ ତାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଏଇ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ସେ ତମକୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁହାଁ ମୁହିଁ ଦେଖା ହେଲେ ଚାହୁଁନ ହଁ। କେବେ ଚାହୁଁଛ ଆଖିରେ ହାଣି ଦଉଛ ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନାଇଁ ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି ମୁଁ ତତେ ଆଖି ମାରିବି? ହଁ ଜାଣିଲି ପରା ଏ ଛାଡ, ସେ ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ। ସିଏ କାହିଁ ମୋ ଆଖିକି ଅନେଇଥିଲା? ହାଁ? ସିଏ କାହିଁକି ମୋ ଆଖିକି ଅନେଇଥିଲା?
କି ରାକ୍ଷୀ କଣ ନେଇଥିଲ ସେ ଅନେକ ଦେଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଖି ଯେ ଗୀତଟା ଗାଉଛି ତମେ ପାଳି କରୁଛ ତମ ମୁହଁକୁ ସେ ଚାହିଁବନି ତମେ ପାଳି କରୁଛ କି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ତ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥିଲି ଆଖି କେତେବେଳେ ମାରିଲି ସାରେ ବାବୁଚି ଛେ ମତେ କେଡେ ମୁଡି ଉଠି ମନ ନିଆ ଛାକିଣି ଏହି ଖେଳେ ପାରେ ଧରତି ତାର କି ପାଟରାଣୀ ତେରାରେ ବସି କନେଇ ଯାଉଚି ତେରାରେ ବସି କନେଇ ଯାଉଚି ମତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ମାରୁଚି ମାଲୋ ମା ଇଲୋ ମାଲୋ କେଡେ ନାଲି ବସ ମାଲୋ ମା ଇଲୋ ମାଲୋ ଆରେ ଗାଲେ ସମୟ ଅଛି ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କଣ ସେ ଚାଲିଛି ସେଟା ତା ବୋଉଲ ତା ବୋଉଲ ନା ତା ପଲ ଆରେ ସେ ତ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଳ ଦଉଥିଲି ତାଙ୍କୁ ତା ବୋଉଲ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଟା ତା ବୋଉଲ ବୋଲି ମୁଁ ବସ ପାଟି କର। हे बा सोहळ पुरी न सतार चालला तुला माझा ନନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଆଣୁ ଆଣୁ ବି ଏଇଗରେ ଚିରିଗଲା ମଉସା ଏଇ ଗୋଟାକୁ ରଖିଥା ଚିକଣିଆଟା ସାରେ ଏଇଟା ଆପଣ କଣ ଧରୁନାହାନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ତମର ଇଏ ଲମ୍ବାଳିଆଟା ଓସାରିଆଟା ତମର ଏ ତ ବାହାଘର କାର୍ଡ ହଁ ମୋର ଆରେ ବାହାଘର କାର୍ଡ ତମର ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କେବେ ବାହାଘର ଆଜ୍ଞା 32 ତାରିଖ ଦିନ ଆରେ 25 ତାରିଖ ଦିନ କଣ ନାଇଁ ଆପଣ 32 ତାରିଖ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କାର୍ଡ ସବୁ ଛପେଇ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ମାସର ଶେଷ ତାରିଖ ସାରେ କେତେ କିମ୍ବା 31 ତା ପରଦିନଟା କଣ 31 ଏକ କେତେ ହବ ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିଦେଲି 25 ତାରିଖ 1 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାର ଓହୋ ଆଚ୍ଛା କାର୍ଡ ତମେ ଆଣିଛ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଇଏ ଏତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଡ ଗୋଟା ପ୍ରକାର ନାଇଁ ଗୋଟା ପ୍ରକାର ଛାପି ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି 10 ପ୍ରକାର ଛାପିଲି କଣ ପାଇଁ କିଏ ମାଗଣା ଖାଇଲା ବାଲା ଅଛନ୍ତି ଭୋଜି କିଏ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯିବେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ କିଏ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯିବେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ କିଏ ସୁନା ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ ଯିଏ ଯୋଉ ଭେରାଇଟିର ସେଇ ଭେରାଇଟିର କାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି ହେଲେ ଜଣକୁ ଦେଇନି କାହାକୁ ଦେଇନ ନାଇଁ ସେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଡ ଦେଲ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଜଣକୁ ଦେଇନ କାର୍ଡ ନା ତମର କଣ କିଛି ଅପ୍ରୀତି କିଛି ପାଟି ଦିନ ତାଙ୍କର ମୋର ପଡୁନେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଦେବି ସିଏ ତ ମତେ